First. Una pa lang first. Mag-click ka na puwerta, pasalin. Second. Aki, click ko na yung puwerta mo eh. Ano ay? Ay, try again. Yaka, yaka. Naka-click tayo mo. Ito lang. Naka-click tayo sa lalo. Aki nga primero. Hindi. Mag-click lang ka na puwerta. Alya, sir, kasi. Mas kinalehos pa lang siguro, pwede ang kasigo mag-click na puwerta. Mag-click ya, mag-click. Dakpan ninyo itong muagi, kitsa muagi diha. Na, tara, picture click.